আমার ছেলে चलो वो मधुमक्खी में जाता है। क्या मधुमक्खी? वो देखो। हाय ठीक बा भाई बाय बाय। हां ठीक बा কি বা খাওয়া দিছে নাকি পাপা এটা যেটা তোরা দূরে একখানে উঠে যাও সে কারবা ও জামু चलो बाबू चल चल এরা মানে জল ফালাই ও ইয়ে কিভাবে ঘুরে ঘুরে